Ты можешь читать Коран в присутствии своей матери, и из-за того, что она будет слушать твое чтение Корана, для нее это будет награда, иншаллах. Лучше всего постараться научить ее читать Коран, если она не знает. Даже если она не научится в течение своей жизни, но если она будет стараться научиться чтению Корана, за каждое ее старание для нее будет большая награда. То есть награда как тому человеку, который ищет знания. А знание искать это из-за чего дезомдуис. Илм амдар, илм лахар из дезомдуис. Он дальше Пайгамбар алейхиссалату вассалам шей сила хадисан гаха хахина علم عام ونوق والخلو استجوي علم عام وش نوق والخلو استجا سهل الله له طريقا إلى الجنة دال تون يلسمني بيش بونيق بير بوال تنديرا وي مثلا هورنا شيجرجر استجان بيد خلاتون شيجرجر استجانا يل خلاتون هاي بيد خلوش ولا هاي يل خلوش ولا ها ويل ميز بقولاتون بيد بير بيجا هدو بقولاتنا تنا بقلا خالش دينا عتون بيدي خير دي كدو حويل ولوشة إذا تو تعلم تعم دحا شينية عندنا علم عام ده قحيوكش مثلا قرآن عام ده قحي قحا إسان يق يلوسن هم أخر دهت